प्रज्ञा प्रदीपिका श्री अरविंदଙ୍କ भावनाकारिका एक दृष्टिपात लेखक मनोज दास मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। श्री अरविंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र आनुकूल्य रे सप्ताहरे 3 संध्यारे श्री मनोज दास आश्रमवासी और आगंतुक मानंक पई श्री अरविंदଙ୍କ एक ग्रंथ उपरे आलोकपात करिथांती। थॉट्स एंड एफोरिजिम्स रो एक सूत्र उपरे तांको मौलिक विश्लेषणर एहा एक संक्षेपित स्मृतिलिपि। कारिका 8 प्रश्न 1 उत्तर अनेक। Either do not give the name of knowledge to your beliefs only, and of error, ignorance, or charlatanism to the beliefs of others, or don't rail at the dogmas of the sects and their intolerance. केवल मात्र तुम निज विश्वास को ही ज्ञान बोली कही अन्य मानक विश्वास को प्रमाद अज्ञान अथवा भंडामी बोली अभिहित करिबा अभ्यास छाड़ नहेले अन्य गोष्ठी माने अनुसरण करुथिबा धर्म विश्वास एवं सेमानंक असहिष्णुता को विद्रूप करिबारु विरत रुह। सत्य अनंत भगवान अनंत मोर सीमित चेतना जेतेबेले सेही अनंतर टिकिए स्पर्श पाई जाए किछि चमकप्रद बा तात्पर्यपूर्ण अनुभूति मते मिली जाए सेतेबेले मु धरिनिए सेही अनुभूति ही एकमात्र सत्य। अन्यर अनुभूति बा अभिज्ञता मो पई हास्यकर मने हुए। मु जाने ना जे एही भली मने हेबाटा मो निज सीमाबद्ध ध्यान धारणार एक प्रमाण। मो निज ज्ञान को मु जदि एकमात्र प्रामाण्य बा सच्चा ज्ञान बोली मने करी अन्यर अनुसृत पथ प्रति उपहास करिबी अन्य जनक बा काहींकि मो ज्ञान को ता सीमित चेतनार मापकाठीरे विचार करी मो प्रति उपहास न करिबो। समग्र पृथ्वीर इतिहास रे धर्म मत नीति इत्यादि को भित्ति करी जेते कली कलंक युद्ध और संघर्ष विवाद विसंवाद संगठित होईछि से समस्त व्यापार मनिषर एही आत्मकैंद्रिक दृष्टिकोणरू उत्सारित। जणे निज प्रति जेतिकी उदार हुए अन्य प्रति जदि तार कियदंश उदारता प्रदर्शन करि पारंता तेबे समाजर वातावरण बहु शांत और सहयोगमूलक होई परिथांता। जणे राजा थिले वंश परंपरा क्रमे से भगवान को निराकार ब्रह्म रूपे देखुथिले। तांको छोट राज्यर प्रजावर्ग मध्य अनुरूप विश्वासर वशवर्ती थिले। जेउमानंक धारणा भिन्न सेमाने भी बाहर को ताहा प्रकट करू नथिले। राजा थरे तांको गुप्तचर ठू जानिबाकू पाइले कि तांको राज्यर दूर सीमांतरे विजय होइछंती जणे संथ। तांको प्रति अनुरक्त से मूलकर जनसाधारण को से कहउछंती कि भगवान निराकार मध्य साकार रूप माध्यम रे तांको आराधना रे कोनोसी भूल नाही। ए संवाद पाई राजा खप्पा हेले। तांको दूत माने जाई संथंकु प्राय धरि नै आसिले। संथंकर शांत सस्मित बदन और गांभीर्यपूर्ण व्यक्तित्व अवश्य राजा को प्रभावित कला। किंतु से प्रश्न कले भगवान को संपर्क रे आंभ धारणा भूल बोली तुमे कहिबाकू चाहो? महाराज संथ कहिले आपणकर प्रश्नर उत्तर देबा पूर्वरु मु आपणंकु तथा आपणकर 3 प्रवीण मंत्री को गोटिए अति मामूली प्रश्न पचारि पारिबी कि? आपण मानक उत्तर को भित्ति करी मु आपणक प्रश्नर उत्तर देले भल हुअंता। कौतूहली राजा तांको प्रश्न पचारिबाकू अनुमति देले। संथ 4 खंडी छोट कागजरे प्रश्नटी लेखि राजा तथा तांको 3 मंत्री को खंडिए खंडिए कागज धराई दे प्रश्न तले निज निज उत्तर लेखिदेबाकू अनुरोध कले। उत्तर लेखन काम समापित हैला अचिरे। संथ कागजटी मान संग्रह करी प्रश्न और उत्तर मान पढ़िबाकू लागिले। प्रश्नटी थिला 4 जनंक पई सम्मान। माटी कोण
ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତର, ମାଟି ହେଲା ଏ ପୃଥିବୀର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ କଳେବର ଅବଶେଷରେ ମିଶିବ ତାହା ହିଁ ମାଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଯାହା ଆମକୁ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଏ ତାହା ହିଁ ମାଟି। ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଆମେ ଯାହା ଉପରେ ଯାତାୟାତ କରୁ ତାହା ମାଟି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ପଢ଼ିସାରି ସନ୍ଥ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାଗତ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ ଏକମତ ହେଉଥିବେ। ମାଟି କ'ଣ ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଠୁ ଭିନ୍ନ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିହେବ କି? ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ମାମୁଲି ପ୍ରଶ୍ନର 4ଗୋଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ, ତେବେ ସତ୍ୟ ଭଳି ମହତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭଗବାନ ଭଳି ଅନନ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମର ମତ ଭିନ୍ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତ ଠିକ୍ ନ ହେବ କାହିଁକି? ପ୍ରତି ମତ ଠିକ୍, ଯଦିଓ ଆଂଶିକ ଠିକ୍। ରାଜାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଏକ ନୂତନ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ସେ ବିବେକୀ, ତେଣୁ ବୁଝିଗଲେ, ଜଣେ ନିଜ ଆଂଶିକ ଠିକ୍ ମତକୁ ସର୍ବସ୍ୱ କରି ଅନ୍ୟ କାହାର ଅନୁରୂପ ଆଂଶିକ ଠିକ୍ ମତକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିପାରେ ନା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏ କାରିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀମା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ଭିତରର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ଆମେମାନେ ବେଶ୍ ଉଦାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାଉଁ। ସତ୍ୟ ଯେପରି ସେସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରରେ ସେହି ଏକା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆମକୁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦେଖିଥାଉଁ, ତାହା ଆମରି ଦୋଷ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଭଳି ବ୍ୟାପାର। ଆମ ଭିତରର ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ତାହା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମନେ ହୁଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିଜ ଭିତରେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ତାହା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ତାହା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁ। ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହନ୍ତା, ନିଜ ଭିତରର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର କରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଦୋଷ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତା।